अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की उर्दू का सबक नंबर 6, जिसका नाम है कुदरती आफात। सबसे पहले करेंगे अल्फाज और तलफ़ुज़। नागहानी, ताउन, सलाहियत, पिघलना, मईशत। सबसे पहले हम करेंगे अल्फाज मानी। अमर, हकीकत या बात, आन वाहिद, एक लम्हा, पल भर, नागहानी, अचानक पेश आने वाला, वबा, कसरत से फैलने वाली मुतअद्दी बीमारी। अगला लफ्ज़ है आफत, मुसीबत, बस्तियाँ यानी गाँव, मुल्हिका, मिले हुए, आगोश, गोद, साहिली, समंदर के करीब, सलाहियत, काबिलियत, पेशगी, पहले, अल अमान, वल हफीज़, अल्लाह बचाए और हिफाजत करे। जी स्टूडेंट्स, अब इसका मरकज़ी ख्याल करेंगे। ज़लज़ले, बारिशें, सैलाब और तूफ़ान जैसी नागहानी आफात इंसानों को सफ़ह हस्ती से मिटाती आ रही हैं। ज़लज़ले से हज़ारों इंसान मौत का शिकार हो जाते हैं। माली नुकसान अलग होता है। कई मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन जाती हैं। पाकिस्तान के शहर कोयटा में बरसगीर की तारीख का बदतरीन ज़लज़ला आया। 31 मई 1935 में आने वाले इस ज़लज़ले की वजह से 20,000 के करीब अफराद मौत के मुंह में चले गए। सैलाब ऐसी कुदरती आफत है जिससे बचाव मुमकिन है अगर हम दरियाओं के रास्ते में डैम या बैराज बना लें। सैलाब के फालतू पानी का रुख ऐसे इलाकों की तरफ मोड़ दें जो बंजर या सहराई हैं, तो सैलाब की तबाहकारियों को फ़ायदे में बदला जा सकता है। अब स्टूडेंट इसका खुलासा करते हैं। साइंसी तरक्की से कबल ताउन, हैज़े और मलेरिया जैसी वबाओं की वजह से लाखों इंसान मौत की आगोश में चले जाते थे। ज़लज़ले, बारिशें, सैलाब और तूफ़ान जैसी नागहानी आफात भी इंसानों को सफ़ह हस्ती से मिटाती आ रही हैं। रफ्ता रफ्ता साइंस की तरक्की के बायस बीमारियों के इलाज दरियाफ्त होने लगे। अब ताउन का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता। मलेरिया और हैज़े जैसी बीमारियां भी जानलेवा नहीं रहीं, क्योंकि इंसान इन बीमारियों के इलाज दरियाफ्त कर लिए हैं। ज़लज़ले से हज़ारों इंसान मौत का शिकार हो चुके हैं। जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान अलग होता है। कई मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन जाती हैं। ज़ख्मी और जिंदा बच जाने वाले इंसानों को निकालना नामुमकिन हो जाता है। मलबे को उठाना, नई इमारत तामीर करना महीनों या बरसों में मुमकिन हो पाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शदीद ज़लज़ला 1920 में चिली में आया था। हलाकतों के लिहाज से दुनिया का बदतरीन ज़लज़ला 1956 में चीन में आया था। पाकिस्तान के शहर कोयटा में बरसगीर की तारीख का बदतरीन ज़लज़ला आया। 31 मई 1935 में आने वाले ज़लज़ले की वजह से 20,000 के करीब अफराद मौत के मुंह में चले गए और 60% से ज़्यादा इमारत मलबे का ढेर बन गईं। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिससे 90,000 के करीब लोग मौत के मुंह में चले गए। 75,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले का इंसान तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद पहले से अंदाज़ा लगाने से कासिर है। इंसान मौसमों के बारे में तो पेशगोई कर सकता है, लेकिन इंसान अभी ऐसे आलात निहायत महदूद पैमाने पर ही बना पाया है कि जो इसे आने वाले ज़लज़ले से कबल इसका इम्कान बता सकते हैं। अलबत्ता इंसान ऐसी इमारत बनाने के काबिल हो गया है कि जो ज़लज़ले के झटकों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। जापान में अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे आलात भी बड़ी तादाद में बनाए जाएं कि जो ऐसी आफात की पेश की इतला दे सकें। ज़लज़ले की तरह सैलाब की वजह से हज़ारों इंसान और जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं। मकानात ढह जाते हैं, गाड़ियाँ सैलाब के पानी में बह जाती हैं और फसलें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। 2012 में आने वाले शदीद सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को मुतासिर किया। फसलें और बागात तबाह बर्बाद हो गए, मकानात गिर गए, मवेशी और घरों का साजो सामान सैलाब में बह गए, सड़कें टूट गईं और पुल सैलाबी रेलों में बह गए। हज़ारों लोग अपनी जान की बाजी हार गए। सैलाब ऐसी कुदरती आफत है जिससे बचाव मुमकिन है अगर हम दरियाओं के रास्ते में डैम या बैराज बना लें। सैलाब के फालतू पानी का रुख ऐसे इलाकों की तरफ मोड़ दें जो बंजर या सहराई हैं, तो सैलाब की तबाहकारियों को फ़ायदे में बदला जा सकता है। ज़ख़ीरा शुदा पानी से बिजली बनाई जा सकती है। डैम और बैराज का पानी ज़रूरत पड़ने पर दरियाओं और नहरों में डालकर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस सबक में हमने क्या सीखा? साइंसी तरक्की की बदौलत अब कुदरती आफात से कम नुकसान होता है। इंसान अभी तक ज़लज़ले की पेशगी इतला देने वाले आलात नहीं बना सका। ज़लज़ले की पैमाइश जिस पैमाने से की जाती है इसे रेक्टर स्केल कहते हैं। इसके बाद इसके मश्की सवालात करेंगे। मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, कुदरती आफत किसे कहते हैं? जवाब, नागहानी आफत को कुदरती आफत भी कहते हैं। बे, पहले कौन सी बीमारियां मुहलिक हुआ करती थी? जवाब, पहले ताउन, हैज़ा और मलेरिया जैसी बीमारियां मुहलिक हुआ करती थी। जीम, क्या आजकल ताउन की बीमारी मौजूद है? जवाब है जी नहीं, आज इस बीमारी का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता। दाल, ज़लज़ले से
کیا ہوتا ہے؟ جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان الگ ہوتا ہے۔ کئی منزلہ عمارات آن ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ اس ملبے سے زخمیوں اور زندہ بچ جانے والے انسانوں کو نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسانوں کو نکال بھی لیا جائے تو عمارت کے ملبے کو اٹھانا اور اس کے بعد نئی تعمیر کرنا مہینوں یا برسوں میں ممکن ہو پاتا ہے۔ سوال ہے، سب سے زیادہ شدت کا زلزلہ کب اور کہاں آیا؟ اس کی شدت کیا تھی؟ جواب ہوگا، دنیا میں سب سے زیادہ شدید زلزلہ 1960 میں چلی میں آیا تھا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 9.6 تھی۔ دال کوئٹہ کے زلزلے میں کتنے افراد ہلاک اور زخمی ہوئے؟ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں 31 مئی 1935 میں آنے والے زلزلے کی وجہ سے 60,000 کے قریب افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ 8 اکتوبر 2005 کے دن مظفر آباد میں کیا ہوا تھا؟ جواب، 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد اور ملحقہ علاقوں میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے 90,000 کے قریب لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ 75,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ سوال ہے، سیلاب کس طرح نقصان پہنچاتا ہے؟ جواب ہوگا، سیلابوں کی وجہ سے ہزاروں انسان اور جانور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، مکانات ڈھہ جاتے ہیں، گاڑیاں سیلاب کے پانی میں بہہ جاتی ہیں اور فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، زلزلے زیادہ نقصان دہ ہیں یا سیلاب؟ دلائل سے جواب دیں۔ جواب ہوگا، زلزلے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ زلزلے کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں ہزاروں انسان موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان الگ ہوتا ہے۔ کئی منزلہ عمارات آن واحد میں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ اس ملبے سے زخمیوں اور زندہ بچ جانے والے انسانوں کو نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسانوں کو نکال بھی لیا جائے تو عمارت کے ملبے کو اٹھانا اور اس کے بعد نئی عمارت تعمیر کرنا مہینوں یا برسوں میں ممکن ہو پاتا ہے۔ سیلاب ایسی قدرتی آفت ہے جس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سیلاب کی زیادہ تر وجوہ میں زیادہ بارشیں یا گلیشیئر کا پگھلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم دریاؤں کے راستے میں ڈیم یا بیراج بنا لیں، سیلاب کے فالتو پانی کا رخ ایسے علاقوں کی طرف موڑ دیں جو بنجر یا صحرائی ہیں، تو سیلاب کی تباہ کاریوں کو فائدے میں بدلا جا سکتا ہے۔ ڈیم میں ذخیرہ شدہ پانی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ ڈیم اور بیراج کا پانی ضرورت پڑنے پر دریاؤں اور نہروں میں ڈال کر پانی کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سیلاب کی تباہ کاریوں کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہوگا، سیلاب کی تباہ کاریوں کو فائدے میں بدلا جا سکتا ہے۔ ڈیم میں ذخیرہ شدہ پانی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ ڈیم اور بیراج کا پانی ضرورت پڑنے پر دریاؤں اور نہروں میں ڈال کر پانی کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ قدرتی آفات ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مناسب منصوبہ بندی کی جائے تاکہ ان آفات کی وجہ سے نقصان کم سے کم ہو اور ملکی معیشت کا پہیہ چلتا رہے۔ اگلا سوال کریں گے، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ایک وبا کا نام بتائیں۔ ملیریا ناگہانی آفت ہے۔ درست جواب ہوگا زلزلہ۔ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ درست جواب ہے زلزلے سے۔ چلی میں سب سے زیادہ شدید زلزلہ آیا؟ جواب ہے 1960 میں۔ اگلا سوال ہے، 1556 میں زلزلے میں چین کے 2 صوبوں کی آبادی ہلاک ہو گئی۔ جواب ہوگا 60%۔ کوئٹہ میں بدترین زلزلہ آیا 1935 میں۔ 2005 میں مظفر آباد میں آنے والے زلزلے میں لوگ ہلاک ہوئے۔ درست جواب ہے 90,000۔ کس ملک میں زلزلہ پروف عمارتیں بنائی گئی ہیں؟ درست جواب ہے جاپان۔ اس کے بعد معروضی سوال کریں گے، ہلاکتوں کے لحاظ سے دنیا کا بدترین زلزلہ 1556 میں جاپان میں آیا، نمبر 2 ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شدید زلزلہ 1960 میں آیا، چلی میں۔ 1935 میں برصغیر کی تاریخ کا بدترین زلزلہ آیا۔ جواب ہوگا کوئٹہ میں۔ اگلا سوال ہے، 1960 میں چلی میں آنے والے سب سے زیادہ زلزلے کی ریکٹر اسکیل پر شدت تھی؟ درست جواب ہوگا 9.6۔ پاکستان میں شدید سیلاب آیا؟ درست جواب ہے 2010 میں۔